बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान वापस आ सकता है? इस सवाल का हम जायज़ा लेंगे क्योंकि एक अमरीकी अहदेदार ने हाल ही में एक बयान दिया है और उसने बड़ा पुरएतमाद लहजे में कहा है कि अमेरिका मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान वापस आ सकता है। किस सूरत में वापस आ सकता है? फ़िज़िकली वो ख़ुद आ सकता है या किसी और ज़रिए से वो वापस आएगा? तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे सवालात हैं। एक तो अमरीकी जो दिफ़ाई साज़ो सामान है, जो अमरीकी असलहा है, जब अमरीकी फ़ौज ने इनख़ला किया अफ़गानिस्तान से तो उस असलहा और उस दिफ़ाई साज़ो सामान के हवाले से बड़ी बात हो रही है। मौजूदा जो ट्रंप इंतज़ामिया है ये बड़ी तनक़ीद करती रही है जो बाइडेन इंतज़ामिया के ऊपर कि जिस अंदाज़ से अमरीका ने इनख़ला किया अफ़गानिस्तान से, ये अंदाज़ बेहतर नहीं था, ये अमरीकी मफ़ाद में नहीं था और ये असलहा वापस लेना है। इस असलहे की वापसी के हवाले से जो बयान या जो बयानात अमेरिका की तरफ से सामने आते रहे हैं, उस पर अफ़गान तर्जुमान ने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने रद्द-ए-अमल भी दिया था और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था कि जो भी ये असलहा हमसे लेगा यही असलहा हम उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। यानी अमेरिका अगर ये असलहा वापस लेने के लिए यहाँ पे आता है तो हम इसी असलहे के ज़रिए उनका मुकाबला करेंगे। बाग्राम एयरबेस के हवाले से भी बड़ी बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल अड्डा जो है ये हमें इसका कंट्रोल हाथ से नहीं जाने देना चाहिए था और जब मैं दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आऊँगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, तो मैं बाग्राम एयरबेस का कंट्रोल ले लूँगा। हाल ही में एक बयान जो है वो ये उन्होंने दिया है कि बज़ाहिर लगता यह है कि अमलन जो कंट्रोल है वो चीन का है बाग्राम एयरबेस पर। इस पर भी अफ़गान तालिबान ने रद्द-ए-अमल दिया था कि चीन के साथ इतने भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं कि हम बाग्राम एयरबेस जैसा अहम अड्डा जो है ये चीन के हवाले कर दें और चीन के कंट्रोल में दे दें। बहरहाल एक कांग्रेस के रुकन हैं, रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदे हैं, इनका नाम है पैट हैरिगन। इन्होंने कहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान वापस आ जाएगा मुस्तक़बिल में। ये उन्होंने बड़ा पुरएतमाद लहजे में कहा है और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज़ में अमरीकी इनख़ला हुआ अफ़गानिस्तान से, उस इनख़ला ने अमरीकियों की आइंदा नस्लों को तनाज़ात में मुब्तला किया है और इस अमर की, इस फ़ैसले की या जो इनख़ला जिस तरीके से हुआ था 3.5 या पौने 4 साल पहले, तो उसकी उन्होंने मज़म्मत भी की है। और ये अब ज़ाहिर है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया पर तनकीद होती रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिका ने जब दोहा कतर में तालिबान के साथ मुआहदा किया था तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा सदर थे। उसके बाद जब जो बाइडेन आए थे तो इस मुआहदे पर अमल दरामद हुआ और अमेरिका की जो अफ़वाज थी, नेटो की जो अफ़वाज थी, वो अफ़गानिस्तान छोड़ के चली गईं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया पर तनकीद होती रही है या अमेरिका की अफ़गानिस्तान वापसी के हवाले से बात होती रही है। अब जो अमरीकी साज़ो सामान है, जो असलहा है, जो तैयारे हैं या जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उन पर बड़ी बात हो रही है। साबिक़ अफ़गान हुकूमत जब ख़त्म हुई, अशरफ गनी जब मुल्क से फ़रार हुए, तालिबान बरसर इक़्तिदार आने लगे थे, तो फ़ौरी तौर पर तालिबान के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने का ख़तरा भांपते हुए जो अफ़गान पायलट थे उन्होंने जो है वो 46 अफ़गान फ़ौजी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स जो है ये उज़्बेकिस्तान मुंतकिल कर दिए थे। अफ़गान वज़ारत दिफ़ा ने ये बताया है कि इमारत इस्लामिया के दोबारा इक़्तिदार में आने से पहले अफ़गानिस्तान में 164 फ़ौजी तैयारे मौजूद थे, जिनमें से 81 बाकी हैं। अब 7 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताया गया है कि इन हेलीकॉप्टर्स को उज़्बेकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा अमेरिका के हवाले कर दिया है। इस चीज़ का इंकशाफ तब हुआ जब वाशिंगटन में उज़्बेक सफारत खाने में एक तकरीब मुनक्किद हुई, बाकायदा इस हवाले से एक सेरेमनी हुई। बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आपको पता है कि नहीं बताई जाती और किस लेवल पर, किस सतह के ऊपर उज़्बेकिस्तान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात होते रहे इन हेलीकॉप्टर्स की हवालगी के हवाले से। तो ये जब हो चुका तो तब मीडिया को बताया गया। अब ज़ाहिर है कि एक उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला भी पैदा हुआ है। अफ़गानिस्तान उज़्बेकिस्तान की हुकूमत से भी राब्ते में थी कि ये हेलीकॉप्टर वापस अफ़गानिस्तान मुंतकिल किए जाएँ, लेकिन उज़्बेकिस्तान ने ये तैयारे अमेरिका के हवाले कर दिए। अब उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान के तालिबान की नाराज़गी तो मोल नहीं ले सकता था, लेकिन ज़ाहिर है कि अमेरिका की नाराज़गी वो नहीं मोल ले सकता था। अफ़गान तालिबान को वो नाराज़ कर सकता था और उन्होंने अफ़गान तालिबान को नाराज़ किया और अमेरिका को अपने उसके जो तैयारे थे वो वापस कर दिए। इस हवाले से जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इनायतुल्लाह ख्वारज़मी, इन्होंने एक बयान में कहा है कि हमसाया ममालिक को अफ़गानों के हकूक़ का एहतराम करना चाहिए। उनका इशारा ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की तरफ था
اور انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ ان تمام ہیلی کاپٹروں کو افغانستان واپس کرنے میں رکاوٹیں پیدا نہ کرے بلکہ انہیں افغانوں تک پہنچائے، کیونکہ یہ افغانستان کی ملکیت ہے۔ یہ مذاکرات اگر ہوتے اور صحیح طریقے سے ازبکستان کے ساتھ ہوتے تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ بھی برآمد ہوتا، لیکن کیونکہ بہت سارے مسائل میں جو ہے جکڑے ہوئے ہیں افغان طالبان، کچھ اندرونی مسائل ہیں، کچھ بیرونی سطح کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے ظاہر ہے کہ اب اس پہ بات ہوگی، لمبے عرصے تک بات ہوگی۔ جس طرح 9 ارب ڈالر کے حوالے سے کہا جاتا رہا، افغان طالبان یہ مطالبہ کرتے رہے کہ افغانستان کے جو 9 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد ہیں، یہ اثاثے افغانستان کو دیے جائیں، کیونکہ بہت سارے مسائل جو ہیں یہ حل ہو جائیں گے 9 ارب ڈالر اگر افغانستان کو مل جائیں گے۔ اب یہ ہیلی کاپٹرز کا ایک نیا تنازع جو ہے یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو امریکی اسلحہ کی بات ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی طرف سے بھی بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کا یہ خیال ہے اور کچھ شواہد بھی ایسے ملے ہیں کہ یہ اسلحہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ چکا ہے، یہ باقی کچھ تنظیموں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ داعش خراسان کے ہاتھ بھی لگ چکا ہے اور یہ بلیک مارکیٹ میں یہ اسلحہ فروخت ہوتا رہا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں پاکستان میں کہ جن میں یہی امریکی اسلحہ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس کا خیبر پختونخوا حکومت بھی کہتی رہی ہے، اس میں سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی کہتے رہے ہیں، اور موجودہ پاکستانی جو سیاسی حکومت ہے یا جو عسکری حکام ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو امریکی اسلحہ ہے یہ ملیٹنٹس کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں رات کے اندھیرے میں جن میں دیکھا جا سکتا ہے ایسی دوربینیں ہیں، نائٹ ویژن گاگلز ہیں، جدید ہتھیار ہیں کہ جن کے ذریعے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر، پاکستانی آرمی کے اوپر، ایف سی کے اوپر، پولیس کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ اور ابتدا میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بہت سارے واقعات میں جب اس قسم کا اسلحہ استعمال ہوتا تھا تو خیبر پختونخوا پولیس ملیٹنٹس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔ بعد میں پھر بختر بند گاڑیاں بھی دے دی گئیں، اور اسی طرح کے جدید جو ہتھیار ہیں یا جو ساز و سامان ہیں، جو نائٹ ویژن گاگلز ہیں، یہ بھی پھر خیبر پختونخوا پولیس کو فراہم کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں جو واقعات ہوئے ہیں، بہادر خیل میں 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، 6 کو زخمی کیا گیا ایک پولیس چیک پوسٹ کے اوپر۔ وہاں پہ پھر صورتحال بگڑی اور 2 دن پہلے وہاں ایک امن جرگہ ہوا۔ اس امن جرگے میں 3 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا ملیٹنٹس کو کہ وہ علاقے سے نکل جائیں۔ اگلے ہی روز، اس جرگے کے اگلے ہی روز سی ٹی ڈی اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کی، کرک اور کوہاٹ کے اہلکاروں نے اس میں شرکت کی۔ میر کلام بانڈا ہے جو بانڈا داؤد شاہ کا علاقہ ہے، یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ 5 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ اب یہ کس قسم کا مقابلہ تھا یا کس قسم کے لوگ تھے، یہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے، ان کی شناخت کیا ہے، یہ ساری تفصیلات تو نہیں بتائی گئیں، البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ 5 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بعد کیا کرک کا جو امن جرگہ ہے یہ مطمئن ہو جائے گا، یا پھر وہ 3 دن کے بعد دوبارہ سڑکوں پر نکلے گا اور پھر احتجاج کا سلسلہ ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ مزید کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ کرک جیسے ضلع میں جہاں پہ گزشتہ 20-22 سالوں میں کوئی بڑی واردات نہیں ہوئی شدت پسندی، دہشت گردی کی، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک اضطراب ہوگا، پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ جس طریقے سے بنو ڈویژن اور ٹیرس ملخان ڈویژن کے مختلف علاقے جو ہیں یہ پریشان ہیں، لوگ مضطرب ہیں، تو اسی طرح کا اضطراب جو ہے کرک میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ اسی قسم کے موضوعات اگر آپ نے جاننے ہیں تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔